Oo, magalaw. Ouch! Sinampal ako nung kasi. Ayun, may lamok. Sakit. May lamok pala, kaya niya ako sinampal, guys. Tanggalin mo nga, papunasan mo. Eto guys, si Madam Flores to. Aha. Okay. Ayan na, guys. Oh, chuchu. Oh. Clear water. Oh, sira na. Clear water to guys. Sabi niya, masarap naman. Sarap eh. Sarap. Oh? Ayan po, ang tubig. Clear Ang water. inject kay Brianna. Oh. Oh, Sapay, galing, ah. sapay, tubig. Ano yan?